अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में निगरान हुकूमत यानी नून लीग के सहूलतकार और नून लीग की बी टीम के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी आए और नवाज शरीफ को डिफेंड करने लगे। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने उनका ऐसा मुंह बंद किया कि मजा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत से सवालात हैं जो आज की निगरान हुकूमत ने जिसके जवाब देने हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सब बड़े सवाल हैं लोग, ये क्यों नहीं आप यकीन दिला पा रहे सियासतदानों को कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे? वो आ गई तारीख 8 फरवरी की, और ऐसी तारीख जिस पर इत्तेफाक राय है, पटिशनें भी आ गई, इलेक्शन मुलतवी किए जाए। सुने सर, बयानात आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहता है 2 सूबों में कैंपेन नहीं हो सकती। मौलाना साहब कहते हैं 2 सूबों में कैंपेन नहीं हो सकती। कोई सर्दी की बात करता है। इन चीजों को देखकर शक होता है कि यार ये तो कोई डिजाइन, किसी ड्रामे का, किसी तरीकाकार का एक हिस्सा नजर आ रहा है। गवर्नर साहब ने तो इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने। तो आपको जो सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी दे देंगे, जो उनकी जरूरियात बेहतर हो गए ना। पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन में कहते थे सिक्योरिटी खराब है इसलिए नहीं दे सकते, अब हालात बेहतर हो गए इसलिए सिक्योरिटी मिल जाएगी। देखिए, अभी तक तो जो हालात हैं उसमें सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम उनकी जरूरियात पूरी ना करें। ये जो केपी और बलूचिस्तान स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, क्या आपको हालात देखकर जब आप मीटिंग्स में बैठते हैं, चाहे वो दाखिला की मीटिंग्स हों या हाई लेवल मीटिंग, क्या ये खदशा किसी ने इसका इजहार किया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि हालात खराब हैं सर, देख लें, या हम इनकी जरूरत पूरी नहीं, या आपका असेसमेंट या हुकूमत का असेसमेंट क्या है? ऐसे हालात नहीं हैं जिसकी वजह से जो आम इंतखाबात जो कि पूरे मुल्क में होने हैं उनको कोई आगे पीछे किया जा सके या जाना चाहिए, या इस तरह के हालात आपको नजर नहीं आ रहे? मैं आपको, बिलावल भुट्टो साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आपसे नहीं पूछे लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हमें कहा गया कि वहां पर तो फैसला हो चुका है, हुकूमत किसकी है। कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशंस का आगाज ना करें। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए अगला इंटरव्यू आप कब करेंगे बिलावल का? जब देंगे। पहला नहीं दिया, अगला कहाँ से आएगा? तो जब आपका इंटरव्यू उनसे पूछेगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया, वो किसने कहा था? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा? ये तो वही बता सकते हैं। क्या ऐसा होता नहीं? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। सो वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? मैं इतने बड़े लीडर के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं? अगर वो जलसे पे खड़े होकर कह रहे हैं, कोई ना कोई बेसिस तो होगा ये बात करने का ना उनके पास। देखिए, हर चीज की कोई ना कोई बेसिस तो होती है, लेकिन मैंने तो आपसे यही गुजारिश की कि जब वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप ना करें, तो वो उनसे आप पूछ लें कि जी किसने कहा है, क्योंकि हमने नहीं कहा और किसी ने। आपका काम, आप ਤੁਹਾਡੇ पल्ले दी वास दी गल भी नहीं है तो फिर पूछ दे क्यों? ਤੁਹਾਡੇ वास दी गल तो नहीं है। फिर मेरे कह दो ना, ये ना कहे हमने नहीं कहा, कहें जी हमारा तो वास में ही नहीं है, हम क्या करें, साईं जानते नहीं, छोटे साईं जानते। बात ये है कि ये ऐसा सवाल है जो खासा मुबहिम है, तो इसका जवाब आना चाहिए। और जिसने भी कहा है फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमने नहीं सकते। ये मैंने कहा, ये आपका ख्याल है, ये मेरा यकीन है और ये मेरा ईमान भी है। देखिए, आपके यकीन और ईमान ये आपका इनफरादी अमल है, और अभी तक आपको इस तरह के सोचने की इजाजत है। मियां साहब सेलेक्ट हो रहे हैं 4थी मर्तबा? ये कौन कह रहा है? बिलावल साहब कह रहे हैं। अच्छा, उनको कोई इतला पहुंची होगी कि वो सिलेक्ट हो रहे हैं? मेरे पास ऐसी कोई इतला अभी तक ये मेमो आपके पास नहीं है। मेरे पास इस तरह की कोई, आप सुमन बकमन, आंख बंद कान बंद, सी नो इवल हेयर नो इवल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये, चले मैं इधर, ये इसका फैसला अगले इंतखाबात के नताइज करेंगे। जब पार्टियों को तोड़ा जाए, साउथ पंजाब महाज बनाया जाए, किसी लीडर को फ्री फील्ड दी जाए, उसके मुखालफों को जेलों में डाला जाए, उनको सजाएं दी जाएं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट किए जाएं। आजकल के माहौल की मैं आपको बात बता देता हूं, जो हम और आप मिलकर देख रहे हैं, जो हमारा सियासी माहौल है। मैंने जब फॉर एग्जांपल आप तोशा खाना देखें कि जी आपने इस खाने में नहीं लिखा, इस खाने में, दिस इज कॉल्ड अ टेक्निकल नॉकआउट। मियां साहब लंदन से उठने लगते हैं, आपका हाई कमिश्नर जाके उनको एक अच्छी वार्म सेंडिंग ऑफ देता है। मियां साहब है क्या? स्टिल अभी भी सजा याफ्ता है और एब्सकॉन्डर है, मफरूर है अदालती हुक्म के मुताबिक। यहाँ पर नादरा ये सर्विस भी बड़ी आम। इसी तरह की चीजें देखकर आपको ये इशारे मिलते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। नादरा एयरपोर्ट पे जाता है, फिंगरप्रिंट्स लगवाता है। मियां साहब को लंदन से टेक ऑफ करने से पहले पता है मुझे कोई माइकल आल पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं कर सकता।
لینڈ کرتے ہیں, ضمانتیں ملتی ہیں, جا کے لاہور میں جلسہ کرتے ہیں جب کسی اور کو یا کم از کم ان کے مخالفین کو پنجاب میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہی دیکھ کر کہا جاتا ہے نا کہ الیکشنز کے اندر کوئی منوورنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی گیم چل رہی ہے. یہی حالات ہوتے ہیں نا, اسی قسم کی چیزیں دیکھ کر کرتے ہیں. جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس دن وہاں کوئی ایئرپورٹ کے قریب کوئی لیبر پارٹی کی کانفرنس ہو رہی تھی اور ایک سابق اور ان کو بتاتے رہے سر بیانیہ کیسے بنانا ہے, یہ آپ کا مفروضہ ہے نا, یہ ریکارڈڈ کنورسیشن ہے جو ویڈیوز منظر عام پر آئی کہ انہوں نے مفروضہ نہیں, انہوں نے کہا بیانیہ کیسے بناتے ہیں, اس کو بیعت کو ایسے کریں, اس بات کو ایسے. میں نے نہیں سنا, آپ کے پاس ہے تو چلا دیں. میں آپ کو نکالیں جی ہائی کمشنر صاحب کی گفتگو, جی جب تک وہ نکلتی ہے آپ مجھے آگے بتا دیں. لیکن لیبر پارٹی کا ایک کنونشن ہے تو میاں صاحب کے پاس آگے یہ بتانے کے لیے سر نہیں, وہ ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ ہی از اے کنوکٹ, وہ ایک سزا یافتہ بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں. دیکھیں ان کی جو سزا ہے وہ فنالٹی کو نہیں پہنچی, اور آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی بات, he was only an absconder, he wasn't a convict. ہاں, لیکن وہ جو فائنل سٹیج ہے اپیل کی اس تک نہیں پہنچے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو لوگ اندر جیلوں میں پڑے جب تک ان کی سپریم کورٹ کی اپیل نہیں ہو جاتی وہ آزاد شہری پاکستان ہے, ان کے پاس الیکشن لڑنے کا رائٹ ہے, ان کے پاس ہائی کمشنر جانے چاہیے. آزادی کا جو پروانہ ہے وہ آپ کی کورٹ نے دیا ان کو, آپ نے اور میں 4 ہفتے کے لیے. نہیں, بعد میں بھی جب واپس آئے انہوں نے اپنے آپ کو آ کر پیش کیا, لیکن ان کو لندن سے آنے سے پہلے ان کا جلسہ پلان ہے, ان کو پتا ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا, اس لیے جلسہ پلان ہوا تھا. دیکھیں جلسہ پلان کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی عدالتیں آپ کو, اس کا اور کیا مطلب ہے سر؟ آپ کو یہاں سے پتا ہو کہ میں آپ کو 10 بجے تک جانے نہیں دوں گا, یا ممکن ہے کہ میں نہ جانے دوں, میرے پاس رائٹ ہے, اور آپ 9 بجے کسی کو اپنے گھر بلا لیں ملاقات کے لیے, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ 9 بجے گھر پہنچ جائیں گے نا. میرے خیال میں ان کو یقین تھا, ان کو پتا تھا یا چلیں ان کو پتا تھا, جی میرے خیال میں ان کو اور ان کی جماعت کو ہم کتنے اچھے لوگ, ہمیں سب پتا ہوتا ہے پہلے سے, سب کو پتا ہوتا ہے کون الیکشن جیتے گا, کون اندر جائے گا, کس کو سزا ہوگی, کس طرح باہر نکلیں گے, نہیں سب جانتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو یقین تھا کہ جب وہ واپس تشریف لائیں گے. اگر اتنا یقین تھا 4 سال پہلے میں پہلے آ جاتے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ پہلے اس وقت یقین نہیں تھا, اس ٹائم آ کے یقین آیا ہوگا نا. وہ یہی کہیں گے کہ اس وقت کے جو حالات تھے یا ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی, یا اس کی وضاحت وہ بلاول صاحب کیا کہتے ہیں سر کہ ان کو 4تھی مرتبہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے, جس شخص پہلی بار فیل, دوسری بار فیل, تیسری بار فیل, 4تھی بار آ کے کیا تیر مار لیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہی پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے موقف سے مکر نہ جائیں, آپ اپنے منشور پر کھڑے رہیں, ووٹ کو عزت دیں, اور پھر لاڈلے کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ لاڈلا کیا ہوتا ہے پاکستانی سیاست میں؟ دیکھیں یہ کیونکہ ایک الیکشن کا ماحول ہے, جب بھی وہ ایک دوسرے کو جفیاں ڈالتے ہیں اس وقت ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ کون سلیکٹڈ تھا کون نہیں تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب کو اتنا ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کب ڈیفینڈ کیا؟ اور کیا کر رہے ہیں اس وقت سے؟ نہیں, آپ نے یہ کہا کہ جی وہ مفرور تھا تو فلاں تھا, تو سوال پوچھا, میں نے کہا کہ عدالت آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے کو ان کو پتا تھا, ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے, اس وقت غلط ہوا تھا 2018 میں, بلاول صاحب غلط بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب ساتھ اکٹھے بیٹھ جائیں گے. یو آر ڈیفینڈنگ the political situation جو ساری صورتحال ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ان کو یقین تھا کہ اس بار جب وہ آئیں گے تو ان کو ریلیف ملے گا, اور وہ ان کو ملا. سر یہ کیسے ایک سیاستدان کو پتا ہوتا ہے لندن میں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کہ مجھے ریلیف مل جائے گا؟ میں تو ایک منطقی ایک آپ کو ایک بڑی غیر منطقی بات ہے, بیکاز یو نو اینڈ آئی نو کہ پاکستان میں ہی از اے کنوکٹ ان ڈفرنٹ کیسز. وہ ایک بڑی 4 ہفتے کی کنڈیشنل اس پر بیل پر پاکستان سے باہر گئے تھے. ان کو مفرور اسی عدالت نے قرار دیا تھا. ان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے, ضروری نہیں کہ ان کو اسی دن بیل مل جائے. ممکن ہے عدالت کہ نہیں جی جیل میں اپنے آپ کو پہلے پیش کریں, جو کہ ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا ہوگا ان اتھارٹیز کے سامنے جہاں آپ نے گرفتاری دینی ہے, پھر عدالت میں آپ آئیں گے اور آپ کو ملے گا. لیکن وہ آنے فان ان کو یہ تو پھر آپ عدالت سے پوچھے نا کہ انہوں نے ان کو کیوں آنے دیا. میں تو آپ سے پوچھا تھا کہ میاں صاحب کو پھر کیسے پتا تھا, لیکن خیر وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, وہ تو میاں صاحب ہی بتا سکتے. سر یہ بتائیں, الیکشن کمیشن اور نگران حکومت میاں صاحب کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش کر رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا نگران میں نون مسلم لیگ نون کے لیے, یہ بات بھی انہوں نے کی. اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ کافی عرصے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پورا پاکستان مسلم لیگ نون کے باہر یا جو ان کے ایلائز ہیں ان کے باہر سب کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس وقت کنگز پارٹی. تو میں ان کے بارے میں ٹوپی پہنانے کے چکر میں آج کل میں آپ کو کوئی ٹوپی نہیں پہنانے جا رہا. On a lighter side,
मैंने बड़ी कोशिश की, आपको मैंने कहा था मैं कोई मजाक नहीं करूंगा, वो जुमला आपने ऐसा कह दिया जिसके बाद मुझे कहना पड़ा, वैसे ही कह दिया मैंने। आगे हो सकता 4-5 साल बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी उठ के कहे जिसका नाम तहरीक इंसाफ है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हम जलसा करने जाते हैं तो हमारी कुर्सियां और सोफे उठा के ले जाते हैं। पंजाब में जिस दिन मियाँ साहब का जलसा है, हमने लिबर्टी चौक मांगा, उस दिन हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका ये दुरुस्त है गिला केयर टेकर सेटअप से कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? आप भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं एक तरह से। देखिए हर सियासी जमात को क्या मौका मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये लगे कि उनको जलसे नहीं किए जा रहे, उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो क्या आप अगर साफी के तौर पे होते तो आपने क्या आवाज ना उठाते? देखिए गिरफ्तारी किस मकसद के तहत हो रही है? एमपीओ के तहत। इलेक्शन के माहौल में आप पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के ऊपर अगर गिरफ्तार करें तो वुड यू रेज दैट योर वॉइस? आप कहेंगे क्योंकि साफी तो आपने वापस जाना ही है अपने प्रोफेशन। जी, अगर किसी के खिलाफ गलत एमपीओ का इस्तेमाल हुआ है तो उनके पास रास्ते मौजूद हैं उसको एड्रेस करने के। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म का मकसद ये होता है कि वो न्यूट्रल होता है और किसी की भी साइड नहीं लेता, और वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए आते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि निगरान वज़ीर आज़म छुप कर नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला ये बात साबित करते हैं कि हम नून लीग के सहूलतकार हैं और नून लीग की बी टीम है, और सिर्फ नवाज शरीफ को इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत करने के लिए, धांधली के रास्ते हमवार करने के लिए मुल्क में निगरान हुकूमत के तौर पर आए हैं। नाज़रीन, अगर इस वक्त निगरान हुकूमत को देखा जाए तो निगरान वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर इत्तलात तक सारे ही आपको नवाज शरीफ के गुण गाते दिखाई देंगे, या फिर नवाज शरीफ की सजाएं माफ करवाते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप वफाकी निगरान हुकूमत देख लें या पंजाब निगरान हुकूमत देख लें, आपको सब में नवाज शरीफ की झलक नजर आएगी, क्योंकि सहूलतकारों की तरफ से निगरान हुकूमत को लाने का मकसद ही यही था कि नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार किए जाएं और धांधली के लिए रास्ता बनाया जाए, और दूसरी तरफ पीटीआई के नुक्कर में लगाकर इमरान खान को जेल में भेज दिया जाए, नवाज शरीफ को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। नाज़रीन, आप वीडियो में तो देख ही चुके हैं कि मुर्तजा सोलंकी किस तरह से नवाज शरीफ के गुण गा रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, यानी उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। नाज़रीन, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये हुकूमत निगरान नहीं है बल्कि ये नवाज शरीफ की बी टीम है। और अगर इस सूरत हाल में कोई भी सोच सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकेंगे तो ये सबसे बड़ा मजाक है। लिहाजा पूरी कौम जानती है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो कौन जीतेगा, यानी 90% वोट बैंक तो इमरान खान का है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में होंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मेन मकसद तो नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करना है, जबकि निगरान हुकूमत इलेक्शंस के नाम पर सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रही है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।